So, Dimple, May, brace yourself because this time, Bisaya round. Maayong hapon, Butuan City, Caraga. Usa ka wing van truck na naay kargang halos 12,000 ka board feet na lawaan ang nakumpiska sa nahitabong anti-illegal logging operation sa Barangay Cuevas, Trento, Agusan del Sur. Sumala sa usa ka report, gidriva ng nasayrang van na naay plate number RLZ143 ni Isebro Panya, 28 anyos, lumulupyo sa Bunawan Poblasyon, Davao City. Kauban ng katabang na si Jo Marinarag, 28 anyos, taga Valencia City, Bukidnon. Halos niabot sa kantidad na 500,000 piso ang illegal na lawaang nakuha matod sa joint PNP personnel sa Trento Municipal Police Station, Agusan del Sur, PPO 133rd RSPC, 13th RPSD and DENR Anti-Illegal Logging Task Force, las 5:30 sa buntag iniining adlaw. Naakaron sa kustodiya sa Trento Police si Panya ug Narag, samtang ang mga lawaang nakumpiska gidala sa 133rd RSPC sa Barangay Bunawan, Brook para sa saktong disposisyon. Anmay Hongko, ABS-CBN News, Caraga State University, Cabadbaran Campus. Maayong hapon, Caraga. Gidako pang usa ka wing van truck gaina alas 5:30 sa buntag sa Barangay Cuevas, Trento, munisipalidad sa Agusan del Sur. Nakumpiska ang gibana-banang 12,000 board feet nga lawaan sulod sa truck nga adunay market value nga miabot sa 500,000 ka pesos. Alang sa programang anti-illegal operation nga gipangunahan sa Trento Municipal Station, Agusan del Sur PPO, 133rd RPSC, 13th RPSB ug DENR Anti-Illegal Logging Task Force. Sa karon, anaa sa kustodiya sa Police ang driver sa truck nga si Isebro Panya, 28 anyos, ug tagabtabang nga si Jo Marie Narag nga 28 anyos. Samtang gidala ang mga illegal nga pinutol nga kahoy sa 133rd RPSC, Barangay Bunawan, Brook. Manalo Mawag, ABS-CBN News, Father Saturnino Orius University. Gibana-bana nga moabot og 12,000 board feet ug mukantidad og 500,000 pesos kapin ang illegal nga giputol nga lawaan. Kini nadakpan sa PNP Trento Municipal Police Station, Agusan del Sur, alas 5:30 sa buntag. Sigon pa sa PNP report, ang truck nga naga-plate number RLZ143 gidriban Isebro Panya, 28 anyos, taga Bunawan, Davao City. Uban niya yang helper nga si Jo Marinarag, 28 anyos, taga Valencia City, Bukidnon. Nasa kustodiya karon sa PNP Police Station sila Panya ug Narag ug mga kahoy nga illegal nga giputol tuas sa Barangay Bunawan, Brook para sa saktong disposisyon. Justin Ryan Mundo, ABS-CBN News, Angelicum Montessori School. Sumala sa report na usa ka wing van truck na dadakpan nga adunay karga nga 12,000 board feet sa Barangay Cuevas, Trento, Munisipalidad sa Agusan del Sur. Gibana-banang moabot sa katunga sa milyon ang kantidad sa giingong kahoy. Ang truck adunay plate number na RLZ137 ug kini gidriban ni Isebro Panya, 28 anyos, gikan Bunawan, Poblasyon, Davao City. Ug helper na si Jo Marinarag, 28 ang pangidaron ug lumulupyo sa Purok Giz, Valencia City, Bukidnon.
Naana sa Trento Police si Panya ug Narag ug ang mga kahoy nga nakuha nila gidala sa 133rd RPSC sa Barangay Bunawan Brook para sa saktong pagdisposar. Kini nagpamatuod lamang nagipadayon sa PRO 13 ang kampanya sa gobyerno laban sa destruksyon sa kakahuyan, dili lang para makasagang sa mga kalamidad, kundi para mapreserba ang biodiversity sa maong rehiyon. Corina Z. Rodriguez, ABS-CBN News, Butuan City School of Arts and Trades. Maayong hapon, Butuan. Gidakop sa mga kapulisan ang duha ka mga lalaki atul sa gipahigayong anti-illegal operation sa Barangay Cuevas Trento, Agusan del Sur. Sumala sa report, giila ang mga sospetsado na sila Esebro Panya, driver sa usa ka wing van truck na may plate number RLZ 134, 28 anyos, taga Bunawan Poblasyon, Davao City, ug si Jomarin Narag, helper, 28 anyos usab, nga taga Purok, Jis, Valencia City, Bukidnon. Nakuha ang gibana ba ng market value nga nagkantidad og 500,000 sa mga joint PNP personnel sa Trento Municipal Police Station, Agusan del Sur PPO, 133rd RSPC, 13th RPSP o Department of Environment and National Resources, kon DENR Anti-Illegal Logging Theft, mga alas 5:30 karong adlaw. Gidala na sa 133rd RSPC sa Barangay Bunawan Brook sila Panya ug Narag sa illegal nga pagputol sa forest products sa ilalom sa kustodiya sa Trento Police. Dayan Amit, ABS-CBN News, Libertad National High School. Maayong hapon, ako si Jill Criza Amado o kini ang TV Patrol Caraga para sa Gabagang Balita. Gibana-bana nga 500,000 pesos ang kantidad sa iligal na pinutol nga nawaan nga nakumpiska sa PNP personnel sa Trento Municipal Station, Agusan del Sur PPO, 133rd RPSC, 13th RPSB o DENR Anti-Illegal Logging Task Force alas 5:30 sa buntag karong adlaw. Sumala sa report, gikargahan di umano og halos maabot nga kantidad sa 12,000 board feet ang usa ka wing van truck nga naay plate number nga RLZ 134 panahon sa anti-illegal operation sa Barangay Cuevas, Trento Municipalidad sa Agusan del Sur. Nahibaw-an usab nga ang driver sa truck kay si Esebron Panya, 28 anyos, gikan sa Bunawan Poblasyon, Davao City, ug ang helper ni ini nga si Jomarin Narag, 28 anyos, lumulupyo sa Purok Jis, Valencia City, Bukidnon. Sa pagkakaroon, naana sa kustodiya sa Trento Police si Panya ug Narag, samantala nga ang mga nakumpiska nga mga illegal na lawaan kay gidala sa 133rd RPSC sa Barangay Bunawan Brook aron sa sakto nga disposisyon. Jill Criza Amado, ABS-CBN News, Agusan National High School.